May nagbigay po. Thank you. Saan na? Ano-ano ba laman nito? First, pabango. And then, powder ata to. Powder. And then, uy. May cheese. And then, ano pa? May sabon, of course. Sabon ulit. Ito, hindi ko alam. Itong dalawa. Yan, pero parang ano ata to? Lotion or something. Hindi ko alam. Check ko mamaya. Tapos, maraming hand gel. Or hand, yeah. Ganyan siya. Antibacterial hand gel. So, 4 yan. And then, what else? And may damit. Ito pa isang damit. Damit ata to. Yan. Tapos, lastly, chocolates. Salamat po.